Saot na alaw, idangat pa ki Jesus idas mga minubo, nariyan paron tadi pa atlano. Suno kasadoran, nawa si kandin iduma nidsakay tadat balangay, takad tanandan. Waywaen duman balangay ta idambuli. Tatahad, duan mga balangay pamandiat banua ta Tiberias, na idpandunggo riat marani tadat luga nidkanan ta mga minubo, tadat pan na idpasalamatan tadlangagan. Tanasaralan tadat mga minubo, nawarad duton si Jesus, way das mga tinaduan din, idpansakayran ta balangay, way midundian si kandan ta Kapernaum, amay adnangkap ki Jesus. Takad ingumaran diat Kapernaum, nakitaran si Jesus, way kahiran to. Tahad na naw, kano ka idingom rini? Kahin Jesus kandan to. Banawan na nadikahiyan ko kaniyo, na iyan unayan na idnangkap ko kaddi, kan na paman ta mga makasasabo na kita raw, kakan na, paman ta nangawong ko tadat paan. Yaraw ay lugati, idas kad nangkap takakaan, nad kaabura, kakan na. Iyan daw ay lugati, idas kakaan, nad pakawagay ta umun waad tamanan. Siyak na anak ta minubo, kasad pakawagay kaniyo kain kakaan. Ay yaso, idbagayan at katungod tadat manaman amoy ko. Daan midintod si kandan to. Andan man, kas alag nadpungan doy, amay adduman tadat idkapiit manama. Midtawak si Jesus to. Iyan idkapiit manama nadpungan daw, iddaen saad pamakay kaw kaddi, na idpapiyad din. Kahiran to. Andan na makasasabo kasid pakitaro amid pamakay koy. Andan kasadpungan do amid pakita na itpaman keenta manama. So idas kapuyahan ta, itpakaan si kanda ni Moses tadat idngaranan na mana, lagun taryam pa si kandan to nakaaway-awen luga. Diat nasulat na kahit manama, na ikahin no, idbagay rin kandan idas kakaan na idpaman diat datas ta langit. Kahin Jesus to. Banawan na nadikahiyan ko kaniyo, nakan na si Moises kasid bagay takakaan, na idpaman diat datas ta langit, kakan na, iddeen sa amay ko. Way kaungkay, si kandin mandad, kasad bagay kaniyo, tabanan kakaan, na idpaman diat datas ta langit. So iddas banan kakaan na idbagay tamanama, iddeen sa idpaman diat datas ta langit, wayad bagay idda, ta umo riat langon na minubo, kaay taampot ingod. Tanarinag tadat mga minubo, idas idaseng ni Jesus, midikahi si kandan to. Tahad na naw, bagay kay inayon duan nakakaan. Kahin Jesus kandan to. Siyak kas kakaan, na idpamanan ta umo. Idas minubo nadparani, wed pamakay kaddi, diran en si kandin at gutasan, way diran en at katakkangan. Pero iling tadat idikahikod, na ahad na kita road, idas makasasabon pinuungan ko, wa kaurad en idpamakay. Idas langon, na minubo na idbagay kaddi taamay ko, ad undinit kaddi, way das ahad anday, na dumaruma kaddi, di ko en si kandin ad asikayon. Sumid undini pamandiat datas talangit, kan na amay ad pong taid kapii ko, kakan na, amay pong tadat id kapii tamanaman amay, na idpapiad kaddi. Iyan din id kapii, nawaen ahad sakkad tadat mga minubo na idbagay rin kaddi, nadkawara, kakan na, at badnawan ko si kandan, init marin allaw. Ayas inien kasid kapii taamay ko, na idaslangon at kila, wed pamakay kaddi na anak din, at pakatanggap ta umun wad tamanon, way at badnawan ko si kandan, init marin allaw. Na, idpamibig idas mga Hudiyo, pamantadat idaseng ni Jesus, na si kandin kas kakaan, na idpaman diat datas ta langit. Kahiran to. Kano ba si Jesus man ika, na anak ni Jose? Nakilata man kas amoy way inayruan. Deen,
Mambat asingan din mo ha, na idpaman si kanin diat datas ta langit. Kahin Jesus to. Saroh ko takad pamibig daw. Wa ahad onday na dumaruma kaddi. Atik di idas amay ko na idpapiyad kaddi. Kas at kabit tapusungdan, amayd pamakay. Na, idas at dumaruma kaddi, at badnawan ko si kandin, init marin alaw. Duan itsulat, tasakkad tadat mga propeta dangan, namid ketento. Idas lango na minubo, at nanawan tamanama. Deen, idas ahad ondoy, nadpaminag tadat nanaw taamay ko. Si kandan, kas ad parani kaddi, kan nakahulugan tadda, na duandan minubo, na nakakita taamay ko. Ayaswaran en nakakita kandin, kakanna, siyak deen na idpaman diat kandin. Banaban na nadikahian ko kaniyo, na idas at pamakay kaddi, duan umun wad tamanon. Ayas siyak kas kakaan na idpamanan ta umu. Idas kabuyahan daw, nakakaan tamana, tariyan pa si kandan, ta nakaaway-awayn luga. Pero itpamatay radman si kandan. Pero, idas kakaan nakaay kaungkay, pamandiat datas talangit. Idas ahad onday, nadkaan kaay, kan naen ad patoy. Siyak kas maantayin kakaan, na idpamandiat datas talangit. Das ahad onday nadkaan kaay, duan umun wad tamanon. Inis kakaan na idbagay ko, inien sa lawa ko. So amay, idas mga minubo kaay taampot ingad, at pakatanggap, ta umun wad tamanon. Na, nakadapo idas mga Hudyo, pamantadat asengan ni Jesus. Kahiran to, Te, admanuan man kaan minubo, tad bagay kaslawarin. Amay ad kanan ta? kahin Jesus to. Banawan na nadikahian ko kaniyo, natikkan na kaw at kaan talawa, tadat anak taminubo, waid inam talangas sarin, di kaw en at pakatanggap, ta umun wad tamanon. Pero idas ahad onday nadkaan talawa ko, waid inam talangas sako, duan umun wad tamanon, way adbadnawan ko si kandin, init marin alaw. So idas lawa ko, ideen kasbanan kakaan. Way das langas ako, ideen kasbanan inaman. Das ahad onday nadkaan talawa ko, waid inam talangas ako. Adub pa si kandin dinit kaddi, way siyak mandad, diyan takandin. Idas amay ko, naid pamanan ta umo, si kandin, kasid papiyad kaddi, way duan umo ko, paman kandin. Na, iling mandadtada. Idas minubo, nad pakakaan kaddi, duan umun wad tamanan, naid paman kaddi. Siyak en kas kakaan, naid paman diat datas telangit. Kan na ini, iling tadat mana, so ahad idpangkaan tadda idas kabuyahan daw, idpa mahtay radman si kandan. Pero idas adkaan tadat adikahian ko nakakaan, duan umun wad tamanon. Idaseng idda ni Jesus, lagon ta idnanaw si kandin, jat simbaan ta mga Hudyo, nariyat Kapernaum. Na, ta narinag tadat mga minubo, na dumaruma ki Jesus, idas nanaw rin, maurakan dan kas midikahi to. Diid kagahain ni nanaw. Wala na pagkapanghiman na kaay. Pero nasaralan ni Jesus, na idpamibig idas at pandumarumakan din, pamantadat nanaw rin. Deen, midikahi si Jesus to. Manno, namarat ba kasang raw tadat idaseng ko? Mamanno ayo, atik at kakita raw na siyak na anak ta minubo, at kawaton diat datas talangit, na idpamanan ko. Idas espiritu tamanama, kasid bagay ta umon wad tamanan. Way kan na ini, at kapungan ta minubo. Das idikahi ko kaniyo, idpaman idda, riyat espiritu tamanama.
way at pakabagay idda ta umo. Pero, duan dumaka niyo, na waid pamakay kaddi. Idaseng din ini, suno saralan din don tapoy, kaanday kas diid pamakoy, waydas at baligya kandin. Na, panayon midikay si Jesus to. Inien kas unayan, naid asengan ko si kiyo na, wa at dumarumakaddi, atik wa id kabit ta amay ko, iddas pusong din. Pamantada, maura idas at dumaruma ki Jesus, namidtanan don, way warad id dumakandin. Deen, idinturan ni Jesus idas 10 aruan tinaduan din, kahi rin to. Na, si kiyo, at tanan ko pamandat kaddi. Midtapak si Simon Pedro to. Lungagon, anday paman kasad ko undian nanday. Suryan da en takikaw, idas mo kahi, natpakawagay ta umun wad tamanon. Id pamakoy kay kikaw. Suno kasado koy, nasikawen kaswasa, na idpapiat mo nama. Kahin Jesus to. Idam ko si kiyo na 10 arua, pero sakad kaniyo na iram kimaibuyan. Iyan kahulugan ni Jesus tadda. Ideen si Judas na anak ni Simon Iscariote. So ahad sakat si Kandin tadat 10 aron tinaduan din. Pero riyat mari, si Kandin kas at baligya ki Jesus.